What the She's exactly what I need. Hello guys, welcome back to this channel. Okay, so back again with another paranormal experience thingy. This is actually nighttime. Jadi video paranormal experience yang kemarin itu I film it at like evening, not night. But today is actually night, so I have my cat right there. Karena gue takut. Okay, let's continue and let's just start to the story. So, jadi di cerita kali ini, let's throw back again to 2010. Karena ini ceritanya I'm still in high school. Background sedikit ya. Gue dari lahir sampai gue kelas 4 SD, gue tinggal di sini, di rumah ini. Terus dari kelas 4 SD sampai gue lulus SMP, gue pindah ke Cinere. Terus dari gue lulus SMP itu, which means SMA kelas 1, sampai sekarang detik ini gue balik lagi ke rumah yang di tempat gue lahir itu. Jadi for some of you guys who are my high school friends or my junior might know this. Gue nggak mau nyebutin nama sekolahnya, tapi kalau for some of you guys yang udah tahu gue dulu SMA sekolah di mana, ya udah bagus, good for you. Karena kalau yang belum tahu ya udah pokoknya singkatannya. Jadi aku masuk di itu karena my mom decided to. Jadi sebenarnya gue pengennya SMA di daerah Jakarta, tapi my mom won't let me cause macet, you know, Jakarta. Jadi gue disekolahin di BTW daerah sini-sini juga, deket-deket sini, deket-deket rumah gue, daerah Tangsel. Jadi pas gue baru pertama kali masuk banget ke itu sekolah, gue ngerasa di sekolah kok sepi amat gitu. Jadi pas gue ospek atau mos, gue lupa sebutnya, hari pertama I was like, lu bayangin satu angkatan SMP SMA, di situ ada SMP SMA-nya, bahkan ada SD-nya juga. Jadi SMP SMA itu lo ospek kayak cuma 40 orang gitu, tau gak sih? Kayak cuman lo sekelas gitu loh. Dan gue di situ kayak, is this all my angkatan? Gue sampai kayak gitu, dikit amat, gue sampai begitu kan. Terus ya udahlah, mungkin besoknya hari kedua ada lagi gitu. Akhirnya hari kedua gak ada, sama muridnya segitu-gitu juga. Dan orangnya itu juga. Gue bilang, oh my god, berarti ini sekolah emang sedikit, muridnya sedikit. Dan itu sekolah bagus banget, malah besar, lega, kayak sekolah negeri dipindahin ke situ juga pas gitu, bagus, sekolahnya bagus. Terus but udah kayak gitu, udah gue masuk. Jadi gue udah kelas 10, gue bertele-tele banget. Gue pengen kasih tau backgroundnya dulu guys, jadi lo semua ada bayangan gitu loh. As you guys know, muridnya dikit kan tadi. Ternyata kakak kelas gue juga lebih parah. Bahkan satu kelas itu bisa cuman 4 orang. Gue dulu satu kelas 30, dan itu satu angkatan gue. Anak SMP-nya lebih worse lagi, mereka kayak cuman 11 orang gitu. Gue lupa like what the actual F, what is behind all of this gitu kan. Ya udahlah, gue menjalani sekolah dengan biasa-biasa aja. Gue anaknya biasa aja, I'm not a part of cool kids. Walaupun gue anaknya biasa aja, tetap kalau larangan gak boleh bawa handphone, tetap gue bawa handphone. Gue di situ waktu itu masih punya handphone 3. What the actual F, man. I have like M3 gue, terus gue punya XL atau Simpati, gue lupa. Terus gue juga punya Asia, zaman dulu masih ada Asia. Dan itu gue bawa 3-3 ke sekolah, like Ashila cukup satu aja, ini nggak, gue bawa 3-3-nya. Suddenly ada razia, mampus nggak lo? Terus pas ada razia ini, gue sama temen gue yang satu lagi, pokoknya gue pas masuk itu gue langsung deket sama satu temen gue cewek, sampai sekarang masih sahabatan banget, parah. Gue sama dia bingung kan, kayak aduh handphone taruh mana nih, kata temen gue, ya udah deh kita titipin aja sama kakak kelas, karena kakak kelas duluan yang diobrak-abrik sama guru. Gue nih yang kelas bawah nih belakangan. Nah, jadi tuh posisinya gini guys, lantai 1 itu isinya kayak ruang guru, aula, kantin, musola, stuff like that. Pokoknya nggak ada kelas di bawah. Begitu lo naik ke lantai 2, baru itu ada kelas. Banyak deh, pokoknya se-entire itu kayak kelas, sama ada ruangan guru satu, dan ada toilet segala macem lah. Terus naik lagi, di atas lagi ada lagi, sama persis bentukannya kayak yang di lantai 2. The only difference is toilet, let's say lantai 3 lah ya. Lantai 3 itu dikunci, lantai 2 masih dibuka, lantai 1 of course, karena itu main toilet. Dan kelas gue ini adanya di lantai 2. Anak kelas 12, karena kita mau nitip sama anak kelas 12, anak kelas 12 itu kelasnya ada di atas. Terus gue langsung kayak yaudah deh, karena temen gue ini deket sama kakak kelas kan, gue mah enggak kan, gue anak biasa-biasa aja. Akhirnya gue sama temen gue naik ke atas, nitipin handphone. Kita titipin handphone, lu bayangin 3-3-nya gue titipin. Terus udah balik lagi nih gue sama temen gue ke kelas. Pas gue balik ke kelas, udah diobrak-abrik segala macem, dipegang-pegang, tete, lu bayangin semuanya dipegang-pegang, diraba-raba, cewek sih gurunya. Terus gue ngerasa menang dong, mana lu gak nemuin handphone gitu-gitu kan. Terus udah nggak lama belajar lagi. Jadi tuh gue pas lagi dalam keadaan pelajaran gitu, gue cabut gitu ke atas sama temen gue. Agak bandel sih, bodo amat. Terus akhirnya gue sama temen gue udah ngerasa aman nih, udah aman, situasi udah aman.
yaudah yuk kita naik lagi ke atas, izinnya ke toilet, speak. Terus ada kakak kelas gue nih yang dititipin handphonenya, yang deket sama temen gue ini. Dia tanya, kak handphonenya mana kak, disimpan di mana? Terus nih orang ngeledek, bukan langsung ngasih, dia malah ngeledek. Dia bilang, tuh tadi gue taruh di kamar mandi sebelah sana. Gue takut ya Suizy. Akhirnya gue sama teman gue goblok tolol dongo begonya percaya kalau itu handphone diumpetin di kamar mandi. Padahal as you know that freaking toilet is locked. Itu kamar mandi dikunci, dan lo bayangin di atas tuh kelas cuman si anak kelas 12 itu doang, nggak ada lagi. Yang lain sih saya di bawah. Gue nggak ngerti maksudnya apa. Itu pun kelas 12 IPA. Udah kayak eksklusif banget nggak sih? Akhirnya gue sama temen gue berdua jalan berdampingan gitu, jalan menuju si toilet itu dengan perasaan gak ada perasaan apa-apa, bener-bener kita perasaannya murni, gak ada perasaan gimana-gimana. Sumpah sekarang gue takut dah demi si temenin gue dulu, apa sih, demi Allah takut gue sih. Terus udah kayak gitu, akhirnya gue jalan kan sama temen gue, kita jalan nih pelan-pelan, tak 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 tak. Terus mana nih handphonenya nih? Gue udah gitu-gitu kan. Dan it was such a dark corridor. Kalau gue nggak ngerti lagi deh. Pokoknya tuh kamar mandi di pojokan, dan itu banyak sarang laba-laba gitu, as you know. Ya udah sih, lu di situ aja sih. Di situ yang penting lu temenin gue. Terus gue sama temen gue ya biasa aja gitu jalan. Tapi kita jalan tuh kayak slow motion gitu, tau gak sih? Nggak tau kenapa momen itu tuh kayak pelan aja gitu. Padahal kita kayak jalannya tuh tergesa-gesa karena kan handphone kan. Actually freaking honest guys, I'm so freaking scared right now. Terus tiba-tiba pas gue jalan sama temen gue, akhirnya pas gue sama temen gue jalan nih berdua, temen gue bilang awalnya, Shil, denger nggak? Terus gue bilang, apaan sih? Gue bilang itu, udah ya cepetan lah. Temen gue bilang lagi, Shil, denger nggak? Dia bilang gitu. Terus gue langsung yang kayak, hah, sumpah demi apa? Gue langsung gitu kan, sumpah demi apapun ini gue merinding banget guys, sumpah. Gue sendirian lagi, kucing gue kabur. Akhirnya kita jalan lagi pelan-pelan. Terus teman gue bilang, Shil, denger nggak? Nis, gue denger. Gue bilang gitu, you guys should know what the actual fuck was that? It was a fucking kuntilanak's laugh. Gue langsung kayak, demi Allah gue merinding anjir. Ya Allah, parah-parah, sumpah gue takut banget. We literally freeze. Like bunyinya tuh kayak, hei gitu. Dan itu tuh kedengerannya kayak dari atas gitu, tau gak sih, kayak dari langit-langit. But we just cannot see anything. Kalau nunjukin mampus, gue nggak tahu lagi, gue nangis di tempat kali. Tapi itu untung cuma suara doang. Dan gue di situ gue sempet-sempetnya gini, Nis, suaranya deket apa jauh? Gue sampai kayak gitu kan. And that voice is literally so far away. Like, dan lo harus tahu, gue pernah baca di anak itu, kalau suara ketawanya deket, it means dia jauh. Kalau suaranya jauh, it means dia deket. Dan lo tahu itu suaranya jauh, literally so far away. Kayak, gue denger dan itu jauh dan gemak. Gue di situ literally freeze, dan gue sama temen gue langsung kita teriak dan lari. Mending langsung lari kan, freeze dulu tadi kan. Terus rasanya tuh kayak lama banget, gila. Kita lari dan kita ngelewatin si kelas yang 12 itu, dan mereka langsung kayak yang, ini handphonenya. The fuck, gue lupa itu handphone. Langsung gue ambil atau gue langsung turun ke bawah. Tapi gue inget, gue sama temen gue ngadu ke kepala sekolah. Kita turun ke bawah dari lantai 3, kita turun ke paling bawah, kita ngadu, Bu, kita dengar suara bip gitu Bu, aduh Bu, sumpah Bu. Wah panik deh gue berdua-duaan sama si temen gue. Mana? Ya lo tau lah, orang kalau dikasih tau kayak gitu kan pasti langsung kayak sombong, sengak gitu kan. Naik dia ke atas, gue sama temen gue ngikutin dari belakang, blow on-nya gak ada, literally nothing's happen. Terus gak ada rasa-rasa kayak seperti yang tadi gue sama temen gue rasain, kayak ada rasa-rasa ganjil gitu-gitu loh pokoknya. Yang gue inget pokoknya tiba-tiba udah handphone gue balik akhirnya sama gue, dikasih sama tuh orang yang tadi bilang, tuh handphone lo ditaruh disimpan di toilet. Gue sempet mikir itu suara dibuat-buat sama anak-anak kelas 12 itu. They were in their class, ngapain? Gak kedengeran juga kalau misalnya mereka mau tawa-tawa kayak gitu, karena literally suaranya kedengerannya dari atas. Sebenarnya di atas tuh ada lantai lagi guys, ada lantai 4 lagi, cuman bener-bener kosong, bener-bener literally nothing, kayak lantai debu gitu doang. Lantainya pun udah hancur-hancuran di atas karena gak pernah diinjak oleh manusia. Itu momen terbangsat sih sebenarnya. I never heard of that thing, I never really heard. Kalau see mungkin gue ya, tapi kalau heard itu gue baru pertama kali. Thankfully I'm with my friend, I'm not alone. So ya, gue takut banget sumpah. Gue cerita kayak gini ya gue takut. Harusnya gue kalau bikin paranormal experience gak boleh sendiri ya, jangan sendirian ya, harusnya gue ditemenin ya sama teman gue manusia ya. Terus apa lagi ya,
ya udah, I guess that's it. Gue deg-degan deh. That's my second paranormal experience. If you guys would like to know the other stories, I still have a bunch, so jangan takut untuk komen di bawah minta video selanjutnya. Terus ya kalau misalnya kalian mau aku bikin video lain-lain lagi, bisa komen juga di bawah video apa, sama siapa, sama siapa, jangan sama pacar ya, karena gue gak punya. I guess that's it. Thank you so much guys for watching, and if you guys enjoyed, don't forget to give this video a big thumbs up, and if you guys haven't subscribed, please subscribe, and don't forget to click that ring bell button if you already subscribed, because it will notify you every time I upload a new video, so don't forget to do that. And yeah, I guess that's it. Thank you so much for watching. Bye.